Good morning! Ayan na guys, yung alaga ko, ayan o. Kinulong ko na sila. Kasi ang kukulit, no? Tapos na sila kumain. Mamaya maliligo, ayan. Lalo na tong nanay, oh, lumabas. Hanap ako ng hanap, hindi ko makita. Ayan. Kulong kayo. Ayan, sige, hello! Mia! Mia! Kitty! 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 Shh! Kitty! Kitty! Yan na, yan na, yan na. Ayan o, mga busog yan o. Yan. Talon-talon ng talon kung saan saan nakakarating o. Harutan ng harutan. Yan. Hello, Mia. Hello, Mia. Ayan o, tinan mo, kinakamlot niya yung ano. O, dali, dali, dali. Kitty! Hello, Kitty! Yan ang nanay yan. Hello, Kitty! Hello! Hello, baby ko! Yan o, Kitty! Umiya! Umiya to! Hello! Ayan ang kati. Kitty! Kitty! Mia! Umiya! 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 Thank you for watching!